crossing. This toll plaza is named Joleshwar Toll Plaza, if I am not wrong. This is Joleshwar Toll Plaza, and Balasore is about like 50 kilometers from here. This is Bhadrak. We have stopped over to this place to have some after an overnight ride and a fantastic ride. We all enjoyed a lot. Guys, अभी तो मैं निकल गया घर से, गोइंग फॉर फुल टॉप अप। पेट्रोल नहीं है गाड़ी में अभी तो भरवाना पड़ेगा। I'll show you how my motorcycle is looking. Let just wait for a minute. Just wait for a minute. Our bike is looking almost done filling up the petrol. अभी 1300 रुपये का पेट्रोल आया फुल. So I'm heading towards the meeting point that is in Salt Lake 4 number tank. So let's go there and see कितना लोग आया, because मीटअप का तो टाइम था 9:30. आई एम लेट बाय 15 minutes I think. So let's not waste the time and let's reach there. I'm about to reach my meeting point. Almost reach Salt Lake. और इधर ही MRF का एक टायर का दुकान है, उसके सामने हम लोगों का मीटिंग पॉइंट है. सो लेट्स सी कितना लोग आया है. आई थिंक आई एम द लास्ट वन टू गो देयर. लेट्स सी. Sorry. Emergency hazard. What's up? Hi everyone. ও ওয়াকিটা আমাদের কানেক্ট হয়ে গেছে? সব কানেক্ট হয়ে গেছে। চল। আচ্ছা চলো বন্ধ না এবার। হ্যাঁ ট্রাইপড। হ্যাঁ ট্রাইপড নেমে কর বাবা, নেমে কর, আগে সাইড স্ট্যান্ড দে। থ্যাংক ইউ বেস্ট অফ লক বলতে কই দিতা। থ্যাংক ইউ বলো। থ্যাংক ইউ। যাও তুমি আর নেমো না। না এটাই দিতে হবে, ওই ট্রাইপড দিতে হবে। আর রেনকোট নিয়েছি? হ্যাঁ রেনকোট নিয়ে নিয়েছি। এই শালা কেলো করেছে। কেন কি হয়েছে? এটা তো প্লেট কোথায়? কেলো কি করবে? এটা তাহলে ঝাগরদাকে দিয়ে দাও। হ্যাঁ এটা তোমার কাছেই রাখো। আবার হারিয়ে গেলে বলবো। বিবুদা এইটা ভিতরে যে লাইটটা নিয়ে এলো নাকি? এটা ইমার্জেন্সি লাইট। এটা কি এটা? নাইট হ্যাজার্ড। দেখতে পাবে, রিলটা আসছে, ওটা দেখতে হবে। ওটা কালকে কিনতে গিয়েও কিনলাম না আমি। কালকে কিনতে গিয়েও কিনলাম না আমি এটা। ওটাই তো দেখতে হবে। হ্যাঁ 300 টাকা দাম নিয়েছে, সেল ব্যাটারি দিয়ে চলবে। চির 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 চির।
नाइट हैजर्ड। ও আচ্ছা তুই তোকে A few moments later. गाइस आफ्टर अ हेक्टिक, मतलब इतना ट्रैफिक था रास्ते में सांतरागाछी में। जस्ट नाउ वी रीच्ड लाइक द हाईवे, द मेन हाईवे। सो रास्ता ज़्यादा तो कंजेस्टेड नहीं है, रोड इज़ लाइक एम्प्टी नाउ। बट अभी कुछ लोग पीछे रह गए, कुछ लोग आगे रह गए। टोटल वी हैव 11 बाइकर्स। दीपुदा अनफॉर्चुनेटली कुछ काम आ गया लास्ट मोमेंट पे, सो he didn't make it up this time. Hopefully he will be joining on Tuesday. क्या कर रहा है यार, जा भी नहीं पा रहा है, जाने भी नहीं दे रहा है। तो गाड़ी जो है वो पीछे है, सब मेंबर्स आर बिहाइंड। सो अभी हम लोग का प्लान है कि कोलाघाट में वी विल रीग्रुप अगेन, बिकॉज इतना कंजेस्टेड में तो एक साथ आना मतलब मुश्किल था। सो दैट्स वाई वी विल बी स्टॉपिंग एट कोलाघाट, and from Kolaghat we will regroup and then we'll leave for Chilka. Stay for tomorrow is Chilka Borkul. Kilometer is around 540. Let's see कितना जल्दी हम लोग कवर अप कर सके। अभी तो रात में तो आराम से चलाऊंगा, उतना तो रश नहीं है। So let's see. Okay, so we reached हमारे New Ghosh, which is located in Deulti. So these are the motorcycles. This is Joydipda, Babida, Speed 400. This is my Cruzy, Himalayan 450, Duke 390, Ninja 300, one more Super Meteor 650, and ये वाला Joydipda का Thunderbird 500. Babida and Joydipda, how was our first stretch? Good. This is my everyday. This is my Why very everyday journey almost. But yes, this time of the day, this time of the night rather, and that too with the the guys like you, bros like you, and with the luggages on, going for a long trip. This is something else. How about me? Yeah, please say something. You shivering in cold? Keep quiet. ও তো আগে চলে গেছিল, যেটা ও কোনোদিনও করে না। No, but Ninja technique. হ্যাঁ, Ninja technique. India technique. So we'll have a tea there and we'll leave from here in another 15-20 minutes. This is our first stretch and ride is going great. Everybody is in good mood. पीकेदा और छोटकादा अभी तक नहीं आया। वो लोग कोलाघाट की तरफ चला गया, लाइक क्रॉस करके चला गया, एंड गाड़ी अभी तक नहीं है। चंदनदा, ऑल सेट गाइस, वी आर लिविंग फ्रॉम न्यू घोष, डन উইথ আ টি ব্রেক। না ভিডিও চলছে তো, এখনই চলছে। This is Biduda with his Himalayan 450. So the first halt is done and the second halt is about 74 kilometers from here, which is Rampura Toll Plaza. Disconnect to kollo. So let's head towards Rampura Toll Plaza. এবার তুমি আগে যাও, তোমার পেছনেই যাচ্ছি আমরা।
হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। All set to go. Let's roll again. বিট্টুদা শুনতে পাচ্ছ তো? চলো। আমি বুঝতে পারছি না কি হলো, এত আস্তে চালালে কি করে হবে? সাগরদা অল সেট? ক্যামেরা চলছে? হ্যাঁ। ফ্যান্টাস্টিক। তো আমরা রামপুরা টোল প্লাজার আগে শ্যামপুরাতে দাঁড়িয়ে পড়লাম, কি ব্যাপার? না, শঙ্করদার জন্য দাঁড়ালাম। জাস্ট শঙ্করদা ওই তো ক্রেটা গাড়িটা, সেও তো পুরী যাচ্ছে। This is our whole group. কেন চোখে ঠান্ডা লাগছে নাকি? Just started from Rampura Toll Plaza and next stop is around 99 kilometers from here. Road is pretty much empty and we are going on a good pace. 151 kilometers completed from Kolkata and all the motorcycles have enough auxiliary lamps for the illumination and it's a bit chilly out here, but it's nice to ride on this kind of weather. So just because of the night I'm not vlogging that much. Maybe when the sunrise will happen, then we'll start the vlog. In front of me, Ritom riding his Duke 390. Vidduda riding his Himalayan 450. So this is the third toll plaza that we are crossing. This toll plaza is named Joleshwar Toll Plaza, if I am not wrong. This is Joleshwar Toll Plaza and Balasore is about like 50 kilometers from here. 6 riders including me are going together, but 3 more riders are behind. We will wait for them somewhere in front. We'll take a break, then we will start. Almost 100 কিলোমিটার হয়ে গেছে, মানে হয়নি এখন,
আর 10 কিলোমিটার বাকি, 100 কিলোমিটার টানা চালাচ্ছি। Near BPCL petrol pump. $100 kilometers non-stop. 100 kilometer. Good show, Babida. Sawas. Lovely. You guys just stopped in near Balasore. It's about 18 kilometers. This petrol pump is known as NPC petrol pump. 9 members have came. Chotkada and Pikeda didn't came because they might have stopped somewhere in between. So some riders have gone to fill up the petrol. Vidduda is also going to filling up the petrol. All the bikes are performing well. All the bikes are performing really well. The next stop is around after 76 kilometers from here. And it's freezing cold here. Let's see when we reach Chilka. এইটাই তোমাকে নিতে হবে, সব হান্টার ফান্টার না, এইটাই দিস ইজ দ্য বাইক ফর ইউ। লেটস গো। So we are starting from NPC. Next stop भद्रक। थोड़ा सा नींद लग रहा है यार मेरे को। Had 2 cup of coffee, 1 cup of tea, 1 protein bar, and now all set to leave. আমাকে রিতম দিল, রাকিব দিল। কেকটা খেলে হয়ে যেত, গ্যাস হয়ে যেত। চলো নেক্সট স্টপ কত, 76 কিলোমিটার है ना। Guys, we saw the first light of the morning. Yes, the first light. হ্যাঁ, উল্টো দিক দিয়ে গাড়ি আসছে। চিল্কা ইজ অ্যারাউন্ড, এখনো কত কিলোমিটার বাকি আমাদের চিল্কা? হাফের বেশি চলে এসেছি, 285 কিলোমিটার চলে এসেছি কলকাতা থেকে। That is Vidduda riding his Himalayan 450, proud owner of Himalayan 450, white cheetah, and mine is green elephant. What a combination. Just look at the view, guys. It's looking lovely. Just sunrise अभी तक नहीं हुआ. Just we are getting the first light of the morning. Weather is misty, a little bit fog, and we are enjoying the twisties.
near Bhodrok. Bhodroke আমরা already crossed Bhodrok. Road condition is fantabulously fine. All the motorcycles are parked in a manner so that we can click some nice photographs. And Joydipda, you want to say anything? No, How's our ride going? very good. Roads are good. How much Stika from this place? From here, another 200 odd kilometers. 200. So it will take around like 5 hours. Then By 4 hours. 4 hours we will reach. So we stop for having a tea here. All riders are in a good pace. Our Shawarda is here. Shawarda, anything you want to say? হ্যাঁ বেশ জমাটি রাইড হচ্ছে হ্যাঁ। সাথে একটু দাঁড়ানো হয়েছে সকালবেলা 7:30 যাকে বলে তারপরে ব্রেকফাস্ট ব্রেক হবে আসল ব্রেক হবে এখন একটু চায় গরমে যাবে আচ্ছা, এখান থেকে আমাদের চিল্কা যাওয়ার মানে কিলোমিটারটা কত? কিলোমিটার দেখতে হবে এটা তো ভদ্রকে দাঁড়িয়ে এসেছি আমাদের জয়দীপা বললো যে 200 কিলোমিটার। হ্যাঁ তা হবে কারণ ভুবনেশ্বরই তো 130-এর বেশি এখান থেকে আচ্ছা, তো হ্যাঁ মোটামুটি ওইরকম 4 ঘন্টা লাগবে। 2 hours. Okay, so we will have a tea here and then we'll leave. सब खींच रहा है, सब पूरा रोड मतलब इतना क्लीन रोड। আমার এই বস্তা নিয়ে 170 উঠেছে हाँ 170 खींच रहा है। ওই বস্তার জন্য নালে পার হয়ে যাবে 180 मैं 125 तक खींचा बस। पीके था थंडरबर्ड लेके तो उड़ रहा है बाइक लेके। बाकी सब ठीक है, चल रहा है। और लेट्स सी, चाय पी के फटाफट यहाँ से निकलते, उसके बाद गोकुल में मीट होता है। चलो, फर्स्ट ग्लिम्स of a hill, not a hill, it's kind of small hill.
at Chandikhol. We will have our breakfast here, and this place is 55 kilometers before Bhubaneswar. So from here Bhubaneswar is 55 and our stay is in Borkul, that is in Chilka. So that will be like 70 kilometers from this place. So let's see क्या breakfast मिलता है इधर पे. उसके बाद फिर खाना खा के then we'll start our journey from here. थोड़ा बहुत नींद आ रहा है. Feeling a bit sleepy now. Let's see. कुछ खा के फिर then we'll leave from here. ঘুম পাড়া আসিতে চালালে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে আমার তো মনে হচ্ছে না যে বাইকটা চলছে, মনে হচ্ছে না যে হাওয়াটা লাগছে আর দুলছি আমি। হ্যাঁ, এবার ওই জন্য না একবার জোরে করছি একবার আস্তে করছি এরকম করে চালাচ্ছি আমি। আর বসে তো আছি মনে হচ্ছে সোফাতে চেয়ারের মধ্যে বসে রয়েছি, আরও তো ওইটা রিল্যাক্সিং না। ठीक है, अभी ब्रेकफास्ट खा के फिर देखते हैं क्या होता है. So we are having idli and vada and gugni. Vada and gugni, जो भी है. Name of the shop is Mahavir Sweets. So right now we are heading towards Borkul Chilka. और मेरा कैमरा का थोड़ा सा बैटरी डाउन है तो इसीलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रहा हूँ. राइट नाउ वी आर गोइंग ऑन अ नाइस पेस, लाइक everybody is doing like 130, 140, 150. In front of me Joydeep da is doing like 130 on his Thunderbird 500, and behind me is Bidduda with his Himalayan 450, 130, 140. Constantly we are riding because हम लोग को थोड़ा सा मतलब नींद आ रहा था, तो that's why we are just having some fun out here. Roads are pretty good and the view is awesome. A few moments later. I just stopped before 70 kilometers. I'm feeling, all of the riders are feeling very much sleepy, having a black coffee. Guys, we are about to reach Borkul, our stay for the night, and look at these beautiful roads and a scenic view. Joydeep already went, and me, Bidduda, PK and Chandanda, we four are going, and rest of the members are staying back 20 to 25 kilometers back because the car didn't came, so they are gonna come together. And the view of this road is awesome. বরকুল পান্থনিবাস কোন সামনে জয়দীপদার বাইক সেখানে লাগানো আছে, ওই তো বাঁদিকে। তাহলে এই জায়গাটা রাখবে, এই জায়গাটা সামনে করে, এই যে ডান দিকটায় লাইটের এইখানটায়। কোথায়? এখানটা লাগাও, তারপর দেখছি। One eternity later. Time is around 11:04 and I slept for at least like 6 hours after having a lunch. I've done my lunch on 4 p.m. and then I came to our hotel and I slept for 5 hours. It was a too tiring day, guys.
riding 570 kilometer within 13 hours. It is a too tiring day. Didn't sleep last night. We reached Borkul around 1 p.m. in the afternoon, and this is how the room looks. This is the room. This is how the room looks. Room is completely messed up. Things are there everywhere. Our riding stuffs are there. I'll show you outside of our resort. The outside garden area looks pretty cool. This is the garden area. This all are the cottages. Here we are staying. This is the cottages. This side our bikes have been parked. This side. This looks pretty cool. Some bikes are outside, some bikes are inside. I've kept my bike inside because I haven't unloaded the luggages, because कल भी हम लोगों को निकलना पड़ेगा. Like 9 AM we will be heading towards Devmali tomorrow, and we will start off by 9 AM tomorrow. So I'll not unpack the luggages, just जो भी लगेगा, जो clothes and all, वो निकाल के फिर वो डाल दूँगा अंदर में. Rest of the members are having their food that side in their room, and pretty good hotel. We are staying in Borkul Panthonivash. That side you can see everybody's sitting that side having their chats and all. So we will go to Devmali tomorrow, 350 kilometers from Chilka, and it will take around 9 hours, I think 9 to 10 hours. Let's see कल क्या होता है. कल का व्यू थोड़ा सा सीनिक है compared to today, and और क्या है, कल वैसे ही देवमाली पहुँचते पहुँचते हम लोग को रात हो जाएगा कल. सो लेट्स सी कल कितना जल्दी हो सके हम लोग पहुँच सकते. और वी विल हैव आवर डिनर नाउ एंड देन वी विल ऑफ टू स्लीप. So I'll share the details of Borkul Panthonivash. Rooms are good, well maintained property. This is maintained by Odisha government, so that's why this is good. So till then, this is it for this episode, and I am ending this episode here only. Stay tuned for next episode and meet you tomorrow, guys. Thank you. Stay safe. Stay happy. Bye.